केन्द्र हाफांनि एक्सटार्नेल एडेड फान्डनि रां हास्तिनि संदुक बसुंनि हामख्रायाव सबायजागै तंग हनै साखा मन्त्रियक्रा डाक्टर मानिक साहा तिनि रवीन्द्र भवन कक्थुमताय हुकुमु बेदेकनि साक्थामा जुगालिजाक बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि फिल सारा चिचार आचाइमा बिसि पालाइमा पान्दाव अकक्न साखा ताबुकनि हाफां बीर खुंखलानि मुं बुबाग्रानि मुंगुइ ख्लाइमानि सिमि चेंगि बुबाग्रानि आचाइमा बिसियाव हास्ते हाफांनि लेला मुंनो खबै बुबाग्रानि फाइसिं बरम या फारजाका हनि ब साखा अब याकसे हाफांनि जराव ख्लाइजाकलिया बीर विक्रम किशोर मानिकनि जुदा जुदा सामुंनो रमैति सावै मन्त्रियक्रा साखा बुबाग्रा बाबा साबाय बखागो थिनांनि वानसुकनायते कुबुनि फाइसिं कताल त्रिपुरा स्नामनाय मन्त्री शान्तना चाकमा बुबाग्रानि फाइसिं खुलुमुं याफारि साखा हास्तिनि रुंनि सिमि चेंगे एमबीबी कलेज तांमानो खबै रुं फुवारनानि फुवारथानि बुबाग्रानि सामुंनो रमैति साखा अ सालो डॉक्टर ब्रह्मप्रियनो बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि मुकुमु सकात याफार जाखा पान्दाव बेदेकनि सचिव किरण गीते एमएलए अभिषेक देवराय मेयर दीपक मजुमदार आकसं तंबाइमानि महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक आज हम सब यहाँ वीरचंद्र मानिक बहादुर महाराजा राधा किशोर मानिक बहादुर বীরেন্দ্র কিশোর মানিক বাহাদুর এই তিনজন যে মহারাজ ছিলেন তারা কিন্তু সবাই কিন্তু উন্নয়নের কথা চিন্তা করতেন এবং তারই উত্তরাধিকারী সূত্রে আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর এই যে উন্নয়নের ধারা উনি কিন্তু সেটা বজায় রেখেছেন এবং যেটা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর যেভাবে রাজ্যকে চালিয়েছেন সেটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকার সেই বিষয়ে কিন্তু অনেকটা কাজ করছে আছে সত্যিকারের যিনি নেতা তিনি শুধুমাত্র নিজের সময়কালের উপরে সীমিত সীমা রাখেন না যিনি সত্যিকারের একজন নেতা তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই পরিকল্পনাও করেন